এখন দেখো এখন অব্দি ক্লিয়ার। क्लियर है नाउ? ओके मैम। जो कोई भी ज्वाइन करे प्लीज थोड़ा लाइव को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड प्लीज लाइव लिंक थोड़ा शेयर कर दीजिए। আমার শাড়িটার কালারগুলো আগে বার করে না। হ্যাঁ ডিসপ্যাচ হয়েছে গো। হ্যাঁ অঙ্কিতা দি হয়ে গেছে। একটু দাঁড়াও, সামনে গেলে হয়তো ঝাপসা ঝাপসা হচ্ছে। কালকেও তো অনেকে বলছিল ক্লিয়ার না। হ্যালো মৌসুমি দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। हेलो परवीन दी, वेलकम टू माय लाइव। योर सारी प्राइस प्राइस बताएंगे मैम, सब डिटेल्स बताएंगे। अभी तक दिखाना स्टार्ट नहीं किया कोई भी साड़ी। কি হচ্ছে এখনো? এরকম ভাবে করতে হবে, কিছু করার নেই।
ওইটা কি হলো? হ্যাঁ কেন? চলো স্টার্ট করি। ওকে, সো যারা যারা জয়েন করছো প্লিজ একটু কমেন্ট করে থাকো। গুড আফটারনুন, লুকিং বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ মধুমিতা দি। যারা যারা জয়েন করছো প্লিজ একটু কমেন্ট করতে থাকো। অ্যান্ড whether the live is clearly visible and audible, প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাও। ওকে, whether the live is clearly visible and audible, একটু কমেন্ট করে জানাও। हेलो आरती मैम, वेलकम टू माय लाइव। आज बहुत सारा टिश्यू का कलेक्शन रहेगा, प्रिंटेड कलेक्शन থাকবে আজকে, প্রিন্টেড স্যাটিন, প্রিন্টেড চিনন, ওকে, যেগুলো তোমাদের সব সময় রিকোয়ারমেন্ট থাকে। এন্ড রেডি ব্লাউজের শাড়ি থাকবে, অর্গানজা বেনারসি থাকবে, ডোলা বেনারসি থাকবে, প্রচুর প্রচুর শাড়ি থাকবে। এন্ড সবচেয়ে এখন সবচেয়ে যেটা ডিমান্ডিং, ক্রাশ টিস্যু, ক্রাশ টিস্যুতে ভর্তি ভর্তি শাড়িজ থাকবে। সো প্লিজ লাইভ ছেড়ে কেউ যেও না, ফ্রেঞ্চ নট কালেকশনও থাকবে, সো লাইভ ছেড়ে কেউ যেও না। ওকে, एंड बुकिंग प्रोसेसটা হচ্ছে ভীষণ सिंपल, যেটা ভালো লাগছে स्क्रीनशॉट নেবে। बुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो कोई भी अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करना है। बुकिंग नंबर इज 8617739862। इट्स ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड COD इज अवेलेबल इन कोलकाता। कोलकाता के बाहर अगर आपको साड़ी लेना है तो आपको फोन पे, जीपे और अकाउंट ट्रांसफर के जरिए मनी ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कलेक्शन। কালকে তুমি যেটা পড়েছো লাইভে এসেছিলে, ওর কালার অ্যাভেলেবল, ওটার কালার এখন অ্যাভেলেবল নেই ঝর্ণা দি, বাট তুমি বললে আমি কালার চার্ট পাঠিয়ে দেবো, সেই অনুযায়ী আমরা অর্ডার নিচ্ছি, বিকজ ওটার মারাত্মক মারাত্মক ডিমান্ড। ওকে, সো এখন পুরোটাই কারিগরের কাছে রয়েছে, তারা বানাচ্ছে। সো তোমাকে কালার চার্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড, তো সেই অনুযায়ী বুক করতে পারো। ওকে, আমার কালারটাও কিন্তু বুক করতে পারো কালকে যেটা পড়েছি। ওকে, এটা যাচ্ছে আজকে ফার্স্ট শাড়ি স্টার্ট করছি উইথ আ ক্রাশ টিস্যু, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। জাস্ট সি, দিস ইজ ক্রাশ টিস্যু উইথ সাব্যা বর্ডার। ওকে, ক্রাশ টিস্যু উইথ সাব্যা বর্ডার, বিউটিফুল স্ক্যালপিং ইয়ে থাকবে, কি বলে এটা, বর্ডার থাকবে, সাব্যা বর্ডার থাকবে, বিউটিফুল ডিজাইন। ওকে, পুরো প্লেন থাকছে বডিটা, বিউটিফুল। ওকে, এটার সাথে ব্লাউজ পিস পাবে। তুমি যদি এরকম ব্লাউজ দিয়ে পড়তে চাও, এই ব্লাউজও কিন্তু তোমরা নিতে পারো। দিস ইজ ফুললি হ্যান্ড ওয়ার্ক ব্লাউজ গোয়িং ইন র সিল্ক ফেব্রিক, র সিল্ক ফেব্রিকে থাকছে অ্যান্ড ফুল হ্যান্ড ওয়ার্ক। দেখো, দিস ইজ গোয়িং ইন ফুল হ্যান্ড ওয়ার্ক। It can be customized according to your size, according to your color. Color chart আমরা পাঠিয়ে দেব, color chart will be sent to you. তোমরা চাইলে রেড বলো, বটল গ্রিন বলো, এনি কালার যেটা তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার সাইজ কিন্তু বানিয়ে দিতে পারবো। ওকে, এই যাচ্ছে পুরো নেকলাইনে হ্যান্ড ওয়ার্ক। দিস ইজ দ্য হ্যান্ড পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। অ্যান্ড এই যাচ্ছে ব্যাক পোর্শনটা, ঠিক আছে, এই যাচ্ছে পুরো ব্যাকটা, এই যাচ্ছে পুরো ব্যাকটা রাউন্ড করে কাটা, বিউটিফুল। এখন ওয়েডিং সিজন আসছে সামনে, সো এগুলো রেড বলো, পার্পল বলো, ব্লু, বটল গ্রিন, এনি কালার কিন্তু কাস্টমাইজড হয়ে যাবে। কালার চার্ট পাঠিয়ে দেবো, সেই অনুযায়ী ডাই করে বানিয়ে দেবো। ओके मैम, कल की साड़ीज अवेलेबल है, कल में कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है, सो आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे। ओके, दिस इज अ क्रश टिश्यू, दिस इज गोइंग इन एकदम येलो कलर, पूरा एकदम मस्टर्ड येलो कलर। ओके, ब्यूटिफुल। एंड दिस इज द बॉर्डर। कलर कस्टमाइज करा जाबे, ब्लाउजे एकदम करा जाबे, एकदम करा जाबे, एनी कलर। कलर चार्ट পুরো পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা যে কালারটা চুজ করবে সেই কালার অনুযায়ী ডাই করে আমরা বানাবো অ্যাকর্ডিং টু ইওর সাইজ। প্রাইস কত ব্লাউজটার? প্রাইস যাচ্ছে ব্লাউজটার 2350।
ওকে 2350 বিউটিফুল, পুরো ব্রড করে পেছনে কাটা, পুরো পেছনটাও হ্যান্ড ওয়ার্কে থাকবে। বললে পিকচার পাঠিয়ে দেবো, যখন অর্ডার করবে কেউ পিকচার পাঠিয়ে দেবো। ব্লাউজের প্রাইস থাকছে 2350। ওকে 1000 দিয়ে বুক করতে হবে, বাকি পেমেন্ট আফটার ইটস রেডি। তুমি আগের দিন যে লাইভওয়ালা দিয়েছিলে স্যুট লাইভে, ওর লাইভটা করোনি না? না, ওটার লাইভটা হয়নি গো। ওকে চলো, এই যাচ্ছে পুরো क्रश टिश्यू फैब्रिक एंड विद दिस ब्यूटीफुल सफिया बॉर्डर। इसका प्राइस बता दो, प्राइस बोलो योर साड़ी प्राइस। कल जो हैंडवर्क वाला क्रश टिश्यू शो किए थे वो अवेलेबल है, उसमें रोज गोल्ड अवेलेबल है और ब्लश पिंक अवेलेबल है। ओके 2 कलर अवेलेबल है, रोज गोल्ड और ब्लश पिंक, बाकी सब सोल्ड आउट है। हेलो शुभश्री दी, योर साड़ी प्राइस कत? আমার শাড়ি প্রাইস 4995 इज द प्राइस। ओके इसका प्राइस रहेगा 4995। বিউটিফুল পিস, ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। এটা আরেকটা সুন্দর কালার আছে, এইটাতে ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দেবো। এই যাচ্ছে আরেকটা কালার, इज गोइंग इन गोल्डन। प्लीज जो कोई भी लाइव में हो प्लीज आप लोग कमेंट करते रहो एंड लाइव को थोड़ा शेयर कर दो। ओके लाइव को थोड़ा शेयर कर दो। सी दिस इज गोइंग इन गोल्डन, इसके साथ पूरा ऐसा ब्लाउज पीस रहेगा। येलो के साथ भी ऐसा ब्लाउज पीस सेम रहेगा, लेकिन मैं येलो का ब्लाउज नहीं दिखा पाया। ओके একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি পার্টি ওয়্যার দেখিও আজকে উইদিন 2K বাজেট ফ্রেন্ডলি পার্টি ওয়্যার দেখছি, যদি অ্যাভেলেবল থাকে ডেফিনেটলি চেষ্টা করবো দেখাবার। চলো দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, প্রাইস 4995 सॉरी, प्राइस इज 4995। दिस इज गोइंग इन गोल्डन कलर, पूरा क्रश टिश्यू पे जा रहे हैं अभी। ये मटेरियल इज वेरी मच डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग मटेरियल है। देख पिछले तुम्हार निजेर এটা হ্যাঁ, এটা ফর সেল আছে, তোমরা নিতে পারো। ওকে আমি খুলে পরে দেখিয়ে দেব। এটার প্রাইসটা একটু বলে দেবে। নেক পিসটা ওটা দাও আমাকে, কাগজটা। प्लीज थोड़ा कम रेंज में भी साड़ी लाया कीजिए। कम रेंज में भी तो दिखा रहे हैं, सब बजट फ्रेंडली है मैम। ओके ये सब बजट फ्रेंडली है। 4995। ओके चलो नेक्स्ट পিসটার দাম হচ্ছে 750। नेक्स्ट পিসটার দাম যাচ্ছে 750। दिस ब्यूटीफुल चोकर along with the earrings, price is 750। टेम्पल ज्वेलरीতে যাচ্ছে। दिस इज golden color, 4995 is the price with this beautiful scalloping border। 4995 is the price। नेक्स्ट टिश्यू जॉर्जेट दिखाते। ओके क्रश टिश्यू तो हो गया, नेक्स्ट टिश्यू जॉर्जेट दिखाते। ओइटा टिश्यू जॉर्जेट दिखाते हैं। ओके ब्लाउजे যারা বুকিং করতে চাইবে, ব্লাউজ का जो भी आप लोग बुक करना चाहते हो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके आपका साइज बोल के आप बुकिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कलर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट दिस इज जॉर्जेट टिश्यू जॉर्जेट, ये जाएगा टिश्यू जॉर्जेट। ब्यूटीफुल कलर, बहुत सुंदर कलर है। प्रिंटेड सैटिन देखो এর পরে। ओके ओके प्रिंटेड सैटिन দেখাবো, কালকে তো বলেই ছিলাম আজকে লাইভে প্রিंटेड सैटिन থাকবে। सी दिस इज द बॉर्डर, फुल जरी का वीविंग का ऐसा बॉर्डर रहेगा, फुल जरी का। এটা দাও আমাকে দাও খাতাটা। हाँ फुल जरी का ऐसा वीविंग रहेगा एंड दिस इज द स्लीक बॉर्डर। ठीक है स्लीक ऐसा बॉर्डर रहेगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो ये पूरा एक गोल्डन इफेक्ट है साड़ी में। दिस इज टिश्यू जॉर्जेट, रस्ट कलर पे जा रहे हैं, रस्ट विद गोल्डन इफेक्ट। बहुत बहुत प्यारा साड़ी है ये। हाँ हाँ कत 3450 जाएगा इसका प्राइस। 3450 जाएगा इसका प्राइस। ओके सी मैं एक बार इसका फॉल दिखा दे रही हूँ। इसमें बहुत सारा कलर्स मिल जाएगा। ओके आप लोग प्लीज कलर ऑप्शंस रख के बुक करना, इसमें बहुत सारा कलर्स मिल जाएगा। सी रनिंग में ब्लाउज पीस जाएगा, ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके
एंड ये जाएगा इसका प्लिट पोर्शन। प्राइस इज 3450। प्राइस रहेगा 34। প্লেন স্যাটিন আছে গো, প্লেন স্যাটিন নেই, প্লেন যেটা মানে স্যাটিন থান ওরকম নেই গো, স্যাটিনের উপরে ওয়ার্ক করা থাকবে। ওকে 3450 যাচ্ছে এটার প্রাইস। 3450 ब्यूटीफुल कलर। आई वुड सजेस्ट डोंट मिस दिस कलर, ये बहुत प्यारा कलर है, एकदम रस्ट कलर पे जा रहे। 3450 जो पैरेट ग्रीन कलर साड़ी, पैरेट ग्रीन कलर साड़ी दिखाएंगे मैम। ओके 3450 3450 ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ना ये हो जाता। नेक्स्ट इज येलो। सामने हल्दी है, मतलब हल्दी के ओकेजन्स है, क्योंकि सामने वेडिंग सीजन है तो येलो बहुत चलता है। ये जाएगा इसका येलो ना। ओके दिस इज येलो। इसके साथ मतलब ऐसा कंट्रास्ट में ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। प्योर क्रेप साड़ीज है, प्योर क्रेप साड़ीज भी है, दिखा देंगे। प्रिंटेड क्रेप में रहेगा। प्राइस फॉर दिस वन इज 3450 टिश्यू जॉर्जेट। ओके प्राइस रहेगा 3450। मटेरियल इज टिश्यू जॉर्जेट। दिस इज द वीविंग एंड ये जाएगा इसका बॉर्डर। ब्यूटिफुल पीस। प्राइस इज 3450। कलर देखिए बहुत ब्राइट कलर है, बहुत प्यारा फिनिशिंग है, बहुत बहुत सुंदर पीस है। एगुलो दाम बोलो। एगुलो जाच्छे 3450 3450 पूरा प्लिट पोर्शन एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके रनिंग ए ब्लाउज पीस থাকবে। नेक्स्ट next color is sea green color. Next color is sea green. वीडियो बहुत हेजी आ रहा है, देखो तो वीडियो तो हेजी की ना। ओके 3450 is the price. 3450 is the price. Blouse का प्राइस है 2350. It can be customized according to your color and size. Okay अकॉर्डिंग टू अ कलर एंड साइज। ये जाएगा। नेक्स्ट कलर, इसमें 3 कलर दिखाया, एक रस्ट, एक सी ग्रीन और एक येलो। ओके 3 कलर दिखा, तीनों कलर ही बहुत प्यारा है। बॉडी प्लेन है, टिश्यू जॉर्जेट पे जा रहे। प्राइस रेंज इज 3450। ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ओके दिस इज द ब्लाउज पीस। চলো প্রিন্টেড স্যাটিন দেখা না, স্যাটিন গুলো এই যে এটা ফার্স্ট প্রিন্ট। प्राइस ऑफ द ब्लाउज प्लीज। ब्लाउज का प्राइस रहेगा 2350। ओके ब्लाउज का प्राइस रहेगा 2350। ये पूरा हैंडवर्क का ब्लाउज है, बहुत बहुत प्यारा पीस है। ओके इट कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर साइज एंड कलर। कतान सिल्क साड़ी में कुछ दिखाना। कट्टाना, अच्छा कट्टाना साड़ी सिल्क में कुछ दिखाना। सिल्क में, प्योर सिल्क में तो आज नहीं है मैम, देखते अगर कुछ होता है तो दिखा देंगे। ओके दिस इज प्रिंटेड सैटिन। फर्स्ट कलर इज रेड, रेड के ऊपर पूरा एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है एंड दिस इज द बॉर्डर। प्राइस इज 3350 3350। ओके भीषण सुंदर एगुलो माने पार्टीते परो, রাফ ইউজ করো। ফেব্রিক ইজ জাস্ট ওয়াও। দিস ইজ দ্য প্লিট পোর্শন এন্ড এই যাবে এটার ব্লাউজ পিস। ওকে এই যাবে এটার ব্লাউজ পিস। প্রাইস রেঞ্জ 3350। प्राइस रेंज 3350। चलो नेक्स्ट प्रिंट। नेक्स्ट प्रिंट ওইটা ইয়েলোটা হ্যাঁ। नेक्स्ट प्रिंट देखो जस्ट वाओ এই প্রিন্টটা। ओके फ्लोरल
floral satin. This is the piece. बहुत सुंदर पीस है ये, पूरा फ्लोरल प्रिंट पे जा रहे हैं. ओके, दिस इज गोइंग इन फ्लोरल प्रिंट, बिग साइज फ्लोरल प्रिंट, एंड दिस इज द बॉर्डर. पूरा ऐसा मिरर बॉर्डर रहेगा. प्राइस रेंज 3350. प्राइस रेंज 3350. ये बहुत अच्छा प्रिंट है. जस्ट डोंट मिस दिस प्रिंट. सब सिंगल पीस करके है. प्रिंट्स का हम कोई प्री बुकिंग नहीं लेंगे. ओके, सो फास्ट बुकिंग कीजिएगा इस सब प्रिंट्स का, बिकॉज ये बहुत बहुत डिमांडिंग है. सी, दिस इज द लुक. प्राइस रेंज 3350. नेक्स्ट रहेगा ये मजेंडा. ये पूरा येलो का जैसा सेम प्रिंट रहेगा. ओके, सेम प्रिंट रहेगा, सिर्फ कलर अलग है. एंड दिस इज द बॉर्डर. प्राइस रेंज 3350. प्राइस रेंज 3350. ये पूरा प्लिट पोर्शन है. एंड दिस इज द ब्लाउज पीस. ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस. प्राइस रेंज 3350. This is the next color going in Rama green. প্রিন্টেড স্যাটিন. প্রিন্টস গুলো কেমন লাগছে সবাই একটু কমেন্ট করে বলবে, ঠিক আছে? প্রিন্টস গুলো কেমন লাগছে সবাই একটু কমেন্ট করে বলবে. This is going in Rama green. Price range 3350. Okay, and সবাই please reactions দিতে ভুলবে না. Everybody please थोड़ा reactions दीजिए, love and like react कीजिए. And this is the print. Okay, black and white এ কিছু আছে. satin black and white এ আজকে নেই ম্যাম. Okay, price range is 3350. 3350. prints repeat ভীষণ কম হয়. সো যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে নিতে পারেন. প্রত্যেকটা প্রিন্টই কিন্তু ভীষণ সুন্দর. ওকে, নেক্সট ইজ দিস ওয়ান. প্রাইস রেঞ্জ 3350. প্রাইস রেঞ্জ 3350. দিস ইজ গোয়িং ইন ব্ল্যাক. दिस इज गोइंग इन ब्लैक. ब्लैक के ऊपर पूरा मल्टी. एंड दिस इज द बॉर्डर. प्राइस रेंज 3350. and blouse piece. 3350 is the price. Have a look at this print. ये बहुत प्यारा प्रिंट है. पूरा एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट पे जा रहे हैं. ओके, एकदम पिकॉक कलर पे है. एंड दिस इज द बॉर्डर. 3350. 3350 is the price. এটা কি ক্রেপ? এগুলো সব স্যাটিন. ওকে, এগুলো সব স্যাটিনে যাচ্ছে. ক্রেপ আর চিনন দেখাবো. এগুলো সব স্যাটিনে যাচ্ছে. প্রাইস রেঞ্জ 3350. বাট ভেরি ভেরি নাইস ফেব্রিক. ওকে, এগুলো ভীষণ ভালো ফেব্রিক. পরার পর বুঝতে পারবে এত এত কমফোর্টেবল এই ফেব্রিক গুলো. ভীষণ ভালো ফেব্রিক. এন্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট ডিজাইন. আরেকটা আছে. চল, এই যাচ্ছে নেক্সট প্রিন্ট. দিস ইজ গোইং ইন ব্লু. এন্ড ব্লাউজ পিসটা একটু লাইট শেডে থাকবে. প্রাইস রেঞ্জ 3350. प्राइस रेंज 3350. ब्यूटिफुल, बहुत बहुत सुंदर प्रिंट है. কোনো প্রিন্ট রিপিট করতে হলে তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে বলবে. না সরি দেরি হয়ে গেল. না জাস্ট দেখানো স্টার্ট করলাম. ওকে, দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রিন্ট. এটা একদম পুরো ব্লুতে যাচ্ছে. দিস ইজ গোইং ইন ব্লু কালার. 3350 is the price.
এটা আমি নিয়েছি কোনটা গো সমাধি, ওই আগেরটা। হ্যাঁ, কি দারুন কালেকশনস, থ্যাংক ইউ সো মাচ কাঙ্কাতিকা দি। দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রিন্ট, এটা ফুল ব্লুতে যাচ্ছে উইথ দিস মিরর বর্ডার। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3350, प्राइस रेंज 3350। ओके, ये सब एकदम रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। मतलब एगुलोर क्वालिटी फैब्रिक जस्ट पावर पर बुझबे। ओके, प्रिंटेड जॉर्जेट আছে, প্রিন্টেড জর্জেট নেই, প্রিন্টেড চিনন দেখাবো, প্রিন্টেড ক্রেপ দেখাবো। পিঙ্ক শেডের কিছু দেখালে, পিঙ্ক শেড কিছু আছে প্রিন্টেড চিননে, একটু দেখাও আরেকবার। प्रिंटेड सैटिन। मैम वीडियो इज ब्लर। मैम कभी ब्लर हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है वीडियो। তোমার শাড়ির প্রাইস, আমার শাড়ির প্রাইস যাচ্ছে 4995, আমার শাড়ির প্রাইস যাচ্ছে 4995। এটা একটা বেবি পিঙ্ক না, এরকম একটা ম্যাজেন্ডা পিঙ্কে আছে, ঠিক আছে, ম্যাজেন্ডা পিঙ্কে আছে। এটা যাচ্ছে তোমার 3350। এটা প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর, बहुत प्यारा প্রিন্ট है। 3350 ইজ দ্য প্রাইস। এগুলোর সাথে মানে যদি তোমরা কমফোর্টেবল থাকো, স্লিভলেস ব্লাউজ বলো বা হলটারনেট ব্লাউজ পরতে পারো, ভীষণ ভালো লাগবে, ভীষণ স্টাইলিশ। এই শাড়িগুলো ভীষণ ভার্সেটাইল, সব এজ ক্যারি করতে পারবে এবং একটু খুব স্টাইল করেও কিন্তু এগুলো ক্যারি করা যায়। তোমার শাড়িটা কি, ব্লাউজটা কেমন? আমার শাড়িটা ক্রাশ টিস্যুতে যাচ্ছে, এটার ব্লাউজটা দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আমার ব্লাউজটা তো দেখাতে পারবো না, এটা যে আরেকটা কালার আছে সেটার ব্লাউজ দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমার শাড়ির প্রাইস, আমার শাড়ির প্রাইস যাচ্ছে 4995, 4995। চলো, এই যাচ্ছে ম্যাজেন্ডা পিঙ্ক, বিউটিফুল, 3350 যাচ্ছে প্রাইস, 3350 যাচ্ছে প্রাইস। সামনে সরস্বতী পুজো আসছে, সেরকম একটা শাড়ি তোমরা নিয়ে রাখতে পারো, ভীষণ ভীষণ কমফোর্টেবল অ্যান্ড ডে টাইমে পরার জন্য একদম আইডিয়াল, ঠিক আছে। প্রাইস যাচ্ছে 3350। চলো, এবার কি দেখাবো তোমরা একটু বলো। এবার একটা একদম এক্সক্লুসিভ পিস দেখাচ্ছি, ফেদারটা দেখাও, একদম এক্সক্লুসিভ, ঠিক আছে। এটা একজনই পাবে, এখন একটাই রেডি করা হয়েছে এন্ড দিস ইজ ভেরি আনকমন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। যদি এক্সক্লুসিভ কিছু পড়তে চাও এটা দেখতে পারো। দিস ইজ গোয়িং ইন পিওর চিনন ফেব্রিক, গোয়িং ইন পিওর চিনন ফেব্রিক। পুরো বডিতে যে গোল পোর্শনটা থাকবে তার মধ্যে এরকম সিকোয়েন্সের ওয়ার্ক থাকবে, তার মধ্যে এরকম সিকোয়েন্সের পুরো ওয়ার্ক থাকবে। ওকে, ফুল তোমার এরকম বডিতে সিকোয়েন্সের পুরো এরকম গোল করে, ছাড়ো একটু, পুরো এরকম গোল করে ওয়ার্ক থাকবে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর এক্সক্লুসিভ পিস এটা। এন্ড জাস্ট হ্যাভ আ লুক এট দ্য প্লিট পোর্শন, এই থাকছে প্লিট পোর্শনটা, ভেরি ভেরি গার্লিশ টাইপ অফ শাড়ি, ভীষণ সুন্দর, জাস্ট ওয়াও দেখতে। পুরো প্লিট পোর্শনে দেখো সিকোয়েন্সের পুরো এরকম হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে। ওকে, এন্ড তার সাথে অস্ট্রিচ এরকম ফেদার লাগানো, বিউটিফুল। এখন জানো ফেদার ইজ সো মাচ ইন ডিমান্ড। একদম এটা হালকা একটা পিচ কালারে থাকছে, হালকা একটা পিচ কালারে থাকছে, বিউটিফুল পিস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়্যার সামথিং এক্সক্লুসিভ then go for this piece, going in pure chinon fabric, একদম লাইট ওয়েট শাড়ি yet very very pretty, একদম গার্লিশ। দিস ইজ দ্য প্লিট পোর্শন, একদম ডিফারেন্ট এটা, ঠিক আছে। এর আগে আমার মনে হয় না তোমরা এরকম পিস, and this is going in একদম রিজনেবল প্রাইস অলসো, একদম মানে শাড়ি ওয়াইজ ডিজাইনার পিস, বাট সেই আন্দাজে তোমরা একদম কমের মধ্যেই পাবে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। ওকে, এই থাকছে এটার ব্লাউজ পিস। প্রাইস ফর দিস ওয়ান 6550 is the price. This is একদম peach color, beautiful। পুরো দেখো যখন পরবে টাকেন করবে, কুচির পোর্শনের নিচে পুরো ফেদার্স থাকবে। ওকে, নিচে পুরো এরকম ফেদার্স থাকবে। It's a very exclusive piece. 6550 is the price. 6550 is the price. This is the look. Okay, ভাল লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। This is one piece
এগুলো প্রি বুক বললেও আমরা নিতে পারবো না। ওকে, ভীষণ সুন্দর। 6550 ইজ দ্য প্রাইস। 6550 যাচ্ছে এটা পুরো প্রাইসটা। ওকে, বিউটিফুল। এন্ড দ্য ফেদার কোয়ালিটি না, এগুলো কিন্তু একদম ওই চিপ কাইন্ড অফ ফেদার্স নয়, ভীষণ ভালো কোয়ালিটির ফেদার দেওয়া হচ্ছে। বিউটিফুল পিস। 6550 ইজ দ্য প্রাইস। হালকা পিচ কালারে থাকছে। কেমন লাগলো শাড়িটা প্লিজ তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাবে। ওকে, শাড়িটা কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবে। এবার কি দেখাবো? ডোলা সিল্ক দেখাই। এবার যারা যারা আছো লাইভে বলো যে তোমরা কিরকম ধরনের শাড়ি দেখতে চাইছো। ডোলা সিল্ক দেখাবো নাকি অর্গানজা বেনারসি দেখাবো নাকি অর্গানজা প্লেন দেখাবো, একটু কমেন্ট করে জানাও। চল, হ্যাঁ হ্যাঁ, অর্গানজা। ওকে, হ্যালো পূজা ম্যাম, অর্গানজা বেনারসি। ওকে, চিনন, চিনন দেখাবো। চিনন এখন সবে প্রিন্টেড স্যাটিন দেখালাম, প্রিন্টেড চিনন আবার দেখাবো। ঠিক আছে, কিছু অন্য একটু দেখিয়ে নি যে দেখাবো জাস্ট ফাটাফাটি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, অর্গানজা বেনারসি দেখিয়ে দাও। বিউটিফুল কালার এসছে। হ্যাঁ, অর্গানজা বেনারসিতে ফার্স্ট রেডটা দেখো। এখন সামনে ওয়েডিং সিজন, সো এইসব শাড়িগুলো জাস্ট তোমরা আরামসে নিতে পারো। গোয়িং ইন অর্গানজা বেনারসি। দিস ইজ পিওর ফেব্রিক, পুরো পিওর ফেব্রিকে থাকছে। and this is the border. ওকে, ফুল অমব্রেতে থাকছে। ওকে, বডিটা মানে দেখতেই পাচ্ছ, বডিটা একদম হালকা একটা রাস্ট কালারে থাকছে, তার সাথে অমব্রেতে যাচ্ছে এরকম রেড এর বর্ডার। বিউটিফুল পিস। ডোলা সিল্ক কি হোয়াইট রেড অ্যাভেলেবল? হোয়াইট রেড কম্বিনেশনে অ্যাভেলেবল নেই, আলাদা হোয়াইট পাবে, আলাদা রেড পাবে। ওকে, চলো, এই যাচ্ছে পুরো এটার বর্ডারটা। বর্ডারটা দেখে নাও, একদম মোতি সিকোয়েন্স হাইলাইট দিয়ে পুরো ওয়ার্ক করা। প্রাইস অফ ইয়োর শাড়ি ডিম্পল ম্যাম, প্রাইস অফ মাই শাড়ি ইজ 4995, 4995 and the blouse price is 2350. ওকে, এই যাচ্ছে পুরো এটার পাল্লা। বিউটিফুল, এটা ভীষণ সফট ফেব্রিক এন্ড ভীষণ কমফোর্টেবল। দিস ইজ দ্য ফুল পাল্লা and এই যাচ্ছে পুরো লুক। প্রাইস রেঞ্জ এটা 5995 is the price. 5995 is the price and this is full split portion, কোনো ফুলে থাকার চান্সেস ই নেই, একদম লাইট ওয়েট শাড়ি है। and this is the blouse piece. okay, this is the blouse piece, solid color blouse piece में border में ऐसा work रहेगा। price range is 5995, price range is 5995। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো। এই যাচ্ছে পুরো লুকটা। ওকে, 5995 is the price, 5995 is the price। Next is yellow and Rani combination. Next color combination is yellow and Rani. Beautiful, ये सब combinations ना बहुत बहुत प्यारा है। And this is the blouse piece. Beautiful piece, 5995 is the price. Okay, 5995 is the price। এই যাচ্ছে পুরো লুকটা, ফুল অর্গানজা বেনারসি and this is the border। কালকে যে পিঙ্কের ক্রাশ টিস্যু দেখালে ওটা সরস্বতী পুজোর আগে নিতে চাই, হোয়াটসঅ্যাপ করো, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি ডিটেলসটা বলে দেবো। ওকে, এই দেখো, দিস ইজ দ্য লুক। ভীষণ ভীষণ ভালো। এরকম একটা কিন্তু তোমরা তোমাদের হালদি যাদের আছে, নিউ ব্রাইডস যারা আছো, তারা এরকম একটা ক্যারি করতে পারো।
ইয়েলো অ্যান্ড রানি কম্বিনেশন, ইটস আ বিউটিফুল কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর। ওকে, অ্যাভেলেবল হবে তখন। ক্রাশ টিস্যু আমি কালকেই বললাম যে তখন অ্যাভেলেবল হওয়া, তাও পিঙ্ক কালারে, এটা এখন বলা খুব মুশকিল গো, বিকজ এখন অ্যাভেলেবল আছে, এখন চাইলে তুমি নিতে পারো। পিঙ্ক দুটোই অ্যাভেলেবল আছে, একটা রোজ গোল্ড আর একটা তোমার ব্লাশ পিঙ্ক। ওকে, দুটো পিঙ্কই অ্যাভেলেবল আছে। চলো, this is going in olive green color, this is going in olive green color। তুমি যেটা পরে আছো ওটা কি সোল্ড? এখন অবধি দেখিনি গো, এখন অবধি হোয়াটসঅ্যাপ চেক করিনি। ওকে, বাট পেয়ে যাবে, এগুলো পিসেস আছে, এটার পিসেস আছে, পেয়ে যাবে। 4995 যাচ্ছে প্রাইস। ওকে, 4995 যাচ্ছে প্রাইস। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। সাথে রানিং ব্লাউজ পিস পাবে, তার মধ্যে বুটাস করা আছে ব্লাউজ পিসে। ব্লাউজ পিস বললে আমি দেখিয়ে দেবো। ওকে, এই যাচ্ছে নেক্সট পিস। 5995 ইজ দ্য প্রাইস, 5995 যাচ্ছে এটা প্রাইস। এবার ওই টিস্যু গুলো দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ, ওই স্ট্রাইপ টিস্যুটা, স্ট্রাইপ টিস্যুটা। হ্যাঁ, ওকে, টিস্যু যাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা দিতে পারো, এগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসে পাবে। ওকে, দিস আর গোয়িং ফর, এটা জাস্ট স্ট্রাইপ টিস্যুতে যাচ্ছে, কোনো বর্ডার নেই, কিছু নেই, জাস্ট এরকম ট্যাসেলস লাগানো থাকবে। ওকে, জাস্ট এরকম ট্যাসেলস লাগানো থাকবে। এটার প্রাইস কত? কালকেরটা যেমনি এটাতে কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে? কালকেরটা একটা বর্ডার ছিল, বডিতে পুরো বুটাস ছিল, এন্ড ওটা ক্রাশ টিস্যুতে ছিল। এটা কিন্তু ক্রাশ টিস্যু নয়, এটা নর্মাল টিস্যু, ঠিক আছে? এটা নর্মাল টিস্যুতে থাকবে। দিস ইজ পিঙ্ক অ্যান্ড গোল্ডেন, দিস ইজ পিঙ্ক অ্যান্ড গোল্ডেন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। পুরো মাসলিন সিল্কের ব্লাউজ পিস থাকবে। এই যাচ্ছে পুরো লুকটা। প্রাইস রেঞ্জ 2560 আই গেস। আমাকে দাও। 2650. Okay, price range is 2650. This is going in ekdam baby pink color. 2650 is the price. 2650 is the price. ভীষণ সুন্দর, পুরো স্ট্রাইপে থাকছে, পুরো স্ট্রাইপে থাকছে, and বর্ডারে এরকম ট্যাসেলস লাগে। কালকে বর্ডারে কিন্তু ফুল জারির একটা পার্ট ছিল, বাট আজকে কিন্তু জারির পার্ট দিয়ে দেখাচ্ছি না এটা, তাই জন্য প্রাইস রেঞ্জটাও কম। আর ওটা ক্রাশ টিস্যু ছিল, এটা কিন্তু নর্মাল টিস্যুতে যাচ্ছে। এটা জাস্ট একটা এরকম ট্যাসেল লাগানো থাকবে। 2650 ইজ দ্য প্রাইস, 2650 ইজ দ্য প্রাইস। কালার গুলো দেখে নাও। ফার্স্ট কালার ইজ পিঙ্ক, নেক্সট কালার ইজ গোল্ডেন। গোল্ডেনটাও ভীষণ সুন্দর। এটা এটা সেম এরকম এইরকম ব্লাউজ দিয়েও তোমরা ক্যারি করতে পারো, খুব ভালো লাগবে, গর্জিয়াস লাগবে। প্রাইস রেঞ্জ ইজ 2650, প্রাইস রেঞ্জ ইজ 2650। দিস ইজ দ্য লুক। ওকে, এই যাবে পুরো লুকটা। 2650 ইজ দ্য প্রাইস রেঞ্জ। এটা যাচ্ছে পুরো তোমার গোল্ডেন কালার। অ্যান্ড লাস্ট কালার, এটা আরেকটা কালার আছে, হ্যাঁ তিনটে। লাস্ট কালার ইজ দিস অরেঞ্জ। ওকে, এটা একদম লাইট অরেঞ্জ কালারে থাকছে। প্রাইস রেঞ্জ 2650। প্রিন্টেড চিনন বা ক্রেপ দেখাবে? দেখাবো। প্রাইস যাচ্ছে 2650। ওকে, এই যাচ্ছে পুরো তোমার লুক। 2650 ইজ দ্য প্রাইস। ওইটা কি? ওটা আমি দেখিয়েছি কেন? আচ্ছা চলো, প্রিন্টেড চিনন দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডটা দেখাও ফার্স্টে। প্রিন্টেড চিনন, এটা কিন্তু ক্রেপ ফেব্রিক। যেগুলো ক্রেপ যাবে ক্রেপ আমি মুখে বলে দেব, যেগুলো চিনন যাবে চিননও আমি মুখে বলে দেবো। ওকে, এটা যাচ্ছে ক্রেপ ফেব্রিকে। 4750 ইজ দ্য প্রাইস রেঞ্জ,
4750 is the price range. Your साड़ी प्राइस भी तो मैम मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 4995. 4995. आई एम लेट टुडे, सब शो कर दिया? नो मैम, बहुत सारा कलेक्शन शो किए हैं, बहुत सारा बाकी है अभी. ओके, सी दिस इज गोइंग इन क्रेप. दिस इज प्योर क्रेप. बहुत सुंदर पीस है. 4750 is the price range. एकदम प्योर रेड कलर, एकदम ब्राइट रेड कलर, उसके ऊपर पूरा ऐसा फ्लोरल प्रिंट. दिस इज गोइंग इन फ्लोरल प्रिंट एंड दिस इज द बॉर्डर. फुल मिरर का ऐसा बॉर्डर रहेगा. दिस इज रियल मिरर बॉर्डर. ओके, ये पूरा रियल मिरर बॉर्डर है. प्राइस रेंज 4750. योर साड़ी अवेलेबल? यस मैम, ले सकते हैं. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड टू द बुकिंग नंबर. Okay, this is the plit portion and ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस. मसलिन सिल्क ब्लाउज पीस with this border. Muslin silk blouse piece with this border. Price range 4750. If you're liking this one, take screenshot, send to booking number. तो वाला प्री बुक होगा. कल का 5250 वाला नहीं मैम, वो प्री बुक नहीं होगा. उसमें रोज गोल्ड वाला अवेलेबल है, येलो अवेलेबल नहीं है, रोज गोल्ड अवेलेबल है. ওকে, চল, এটা যাচ্ছে ক্রেপে. ঠিক আছে, যারা যারা আছো প্লিজ একটু শুনে নাও. এটা ফুল ক্রেপে যাচ্ছে. নেক্সট দেখাচ্ছি চিনন. ক্রেপ ফেব্রিক তো সবাই জানো কিরকম হয়. চিনন হচ্ছে শিফন এন্ড জর্জেট মিক্স একটা ফেব্রিক. ভীষণ সুন্দর. এটাও পিওর চিননে থাকছে. দিস ইজ গোয়িং ইন ব্লু কালার. 4750 যাচ্ছে প্রাইস রেঞ্জ. 4750 যাচ্ছে প্রাইস রেঞ্জ. প্রত্যেকটা প্রিন্ট, প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর. কোনোটার সাথে কোনোটা কম্পেয়ার করতে পারবে না, প্রত্যেকটাই ভীষণ সুন্দর. 4750 ইজ দ্য প্রাইস রেঞ্জ. এগুলো একদম বডি হাগিং. হ্যাঁ, নেক্সট দিস ইজ ক্রেপ. ওকে, নেক্সট যাচ্ছে ক্রেপে. See, this is going in purple, wine purple color. Is this tissue which you wear? Yes ma'am, ये पूरा क्रश टिश्यू है जो मैंने पहना हुआ है. This is full क्रश टिश्यू. See, ये जाएगा पूरा इसका लुक. प्राइस रेंज 4995. 4995. इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर है. এটা আরেকটা যে কালার আছে সেটার ব্লাউজটা দেখিয়ে দাও না. এইটার আমারটা. ओके, ब्लाउज दिखा दे रहे हैं हम. इसका ब्लाउज कैसा आएगा. এই যাচ্ছে পুরো এটা ওয়াইন কালার, প্রিন্টেড ওয়াইন কালার উইথ মিরর বর্ডার. And this is the muslin silk blouse piece. ऐसा रहेगा इसका ब्लाउज में. ये और एक कलर है मेरा साड़ी का, ये और एक कलर है. दिस इज गोइंग इन गोल्डन. मेरा वाला गोल्डन येलो है, ये पूरा गोल्डन कलर है. ओके, ये पूरा गोल्डन कलर है. प्राइस रेंज 4995. इसका ब्लाउज दिखा दे रहे, ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस. ओके, ऐसा मतलब गोल्डन येलो में भी ऐसा ब्लाउज पीस आपको मिलेगा इन गोल्डन येलो कलर. ओके, प्राइस रेंज इज 4995. प्राइस रेंज इज 4995. ওকে, চিনন দেখাচ্ছি এরপরে. প্রিন্টেড চিনন আবার. दिस इज द नेक्स्ट प्रिंट एंड इसके साथ ऐसा ब्लाउज पीस. इसके साथ ऐसा ब्लाउज पीस ना. ओके,
কালেকশনস কেমন লাগছে সবাই একটু প্লিজ কমেন্ট করবে। আজকে আমি জানি না কি প্রবলেম হলো ভিউজে, সো প্লিজ একটু সবাই সাপোর্ট করো, একটু কমেন্ট করো। नेक्स्ट इज दिस ब्लू कलर, ब्लू पे पूरा ऐसा एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट रहेगा एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। प्राइस रेंज 4750 ना ওইটা বা হাতেরটা 4750 is the price range, 4750 is the price range। ये सब मतलब क्वालिटी आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा, इस सब का इतना अच्छा क्वालिटी है, ये सब पूरा प्योर फैब्रिक है, so don't worry regarding the quality। 4750 is the price range and this is the last print। ये मॉव कलर, मॉव एंड व्हाइट, ब्यूटीफुल। Beautiful print with this mirror border। Price range 4750, 4750। चलो नेक्स्ट এই অর্গানজাটা দেখিয়ে দাও, মিরর বর্ড এইটা, না না এই যে হ্যাঁ হোয়াইট এমব্রয়ডারিটা। ডোলা সিল্ক দেখাও কাইন্ডলি। ওকে ডোলা সিল্ক দেখিয়ে দিয়েছি, ডোলা সিল্ক দেখাও, ঠিক আছে ডোলা সিল্ক দেখাও, তারপরে অর্গানজা দেখাবো। ডোলা সিল্কে কার কিরকম কালার্স লাগবে সেটা একটু কমেন্ট করে বলো যে কি কালার্স দেখতে চাও। ফার্স্ট আমি একটা রেড ডোলা সিল্ক দিয়ে স্টার্ট করছি। আজকে কালকে যে আমি ডোলা সিল্ক দেখিয়েছি পুরো প্লেন, কোনো হাইলাইট ছিল না, আজকে ডোলা সিল্ক দেখাবো উইথ হাইলাইট। এটা জাল डिजाइन দেখাচ্ছি। ये पूरा जाल में जा रहे हो, ओके दिस इज गोइंग इन फुल जाल वर्क, पूरा बॉडी में भरा हुआ वीविंग है एंड दिस इज द बॉर्डर। ओके ये जाएगा इसका बॉर्डर, ब्यूटीफुल बॉर्डर एंड पूरा साड़ी में सीक्वेंस और मोती का हाईलाइट है। तो हमारे ब्लाउजेर प्राइस निशादी, हमारे ब्लाउजेर प्राइस 2350। एनी साइज एनी कलर कैन बी कस्टमाइज्ड। ओके चलो এই যাচ্ছে পুরো এটার पल्ला पोर्शन, ब्यूटीफुल एंड पूरा इसमें ফ্রেন্ডের হালদিতে পরার মতো কিছু দেখান, একটু প্রাইস রেঞ্জ বলো আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। হালদিতে পরার মতো হালদিতে পরার মতো হলুদ শাড়ি দেখালাম না কম রেঞ্জে। চলো এই যাচ্ছে পুরো তোমার বর্ডার এন্ড দিস ইজ দ্য জাল ওয়ার্ক, মিডিয়াম রেঞ্জ। হ্যাঁ তোমার ফেভারিটটা একটু বলো আর প্রাইস রেঞ্জটা বলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে प्राइस रेंज फॉर दिस वन 3450। ओके এগুলো প্রত্যেকটা হাইলাইট দেওয়া যাচ্ছে, মানে এই যে দেখো বিউটিফুল কালেকশন। থ্যাংক ইউ। এই যে দেখো পুরো তোমার বডিতে এরকম মোতি এন্ড সিকোয়েন্সের হাইলাইট থাকবে। কালকে যে ডোলাগুলো দেখিয়েছি ওগুলো 2850 ছিল, বিকজ ওগুলোতে এরকম কোনো হাইলাইট ছিল না, এটা পুরো হাইলাইটে থাকছে, ঠিক আছে। প্রাইস রেঞ্জ ইজ 3450। বিউটিফুল রেড কালার, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর। যারা একদম জাল পছন্দ করো, এখন জাল কিন্তু আবার ইন ট্রেন্ড। এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, এই যাচ্ছে পুরো এটা ব্লাউজ পিস। প্রাইস রেঞ্জ ইজ 3450। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3450। ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো, এসএস নিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। ফার্স্ট কালার রেড, নেক্সট রেডের আরেকটা জাল দেখাচ্ছি। রেড ডোলা অলওয়েজ ভীষণ ভীষণ সুন্দর লাগে। এই যাচ্ছে আরেকটা জাল রেড, উইভিংটা দেখো। ওকে
উইভিং যেরকম আমি বলেছি চেঞ্জ হতে থাকে, এরকম সেম উইভিং কিন্তু পরে প্রি বুক করো বা পরে চাও সেরকম কিন্তু হবে না। যদি উইভিং ভালো লাগে নিয়ে রাখতে পারো, এরকম উইভিং কিন্তু পরে নাও পাওয়া যেতে পারে। ওকে, উইভিং চেঞ্জ হতে থাকে। 3450 is the price. 3450 is the price. Beautiful red color. red তোলা গুলো কেমন লাগছে একটু প্লিজ কমেন্ট করে বলবে। This is the palla portion. 3450 is the price. 3450 is the price. नेक्स्ट যাচ্ছে রানী, पूरा ऑल ओवर बूटास। इसका पर्पल है, पर्पल डोला है, दिखाएंगे। सी दिस इज रानी, ब्यूटिफुल रानी कलर। हाँ दिखाएंगे मैम, डोला में पर्पल दिखाएंगे। प्राइस रेंज इज 3450। प्राइस रेंज থাকছে 3450। बहुत सुंदर है ये पीस, ब्यूटिफुल कलर एंड ब्यूटिफुल बूटा। এটা যে বুটাটা আছে না, इट्स ब्यूटिफुल। जस्ट देखो बुटाटा सामने থেকে एकदम बनारसी काइंड ऑफ है, जो ऐसा बनारसी में होता है सेम काइंड ऑफ बूटा बनवाया है। बहुत सुंदर पीस है एंड दिस इज द बॉर्डर। पूरा बॉर्डर में ऐसा सीक्वेंस और मोती का हाईलाइट है, गोल्डन मोती का पल्ला पूरा। मतलब ये सब पहनने के बाद ना पूरा एकदम बनारसी काइंड ऑफ लुक ही देगा। साड़ी का फॉल, साड़ी का जो मतलब ग्लेज है, जो शाइन है, बहुत बहुत सुंदर है। प्राइस रेंज 3450। आफ्टर लाइव आई विल टॉक टू यू। ओके ओके क्षमा करें। चलो नेक्स्ट पर्पल डोला, ये जाएगा पर्पल, ये जाएगा पर्पल। ये सब डोला के साथ भी ना आप लोग ऐसा हैंडवर्क का ब्लाउज पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा एकदम। मतलब वेडिंग में ये सब हैंडवर्क का ब्लाउज पहनने से ना लुक बहुत अच्छा आता है। सो यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ ब्लाउज विद डोला सिल्क एज वेल। ओके, प्राइस रेंज इज 3450। प्राइस रेंज 3450। नाइस कलेक्शन, थैंक यू। এই যাচ্ছে পুরো অল ওভার এরকম বড় ছোট মিলিয়ে বুটাস। দিস ইজ দ্য বর্ডার। 3450 ইজ দ্য প্রাইস। 3450 is the price. And ये जाएगा इसके साथ ब्लाउज पीस, ये जाएगा इसके साथ ब्लाउज पीस। 3450 is the price. जो आप ब्लाउज वेयर की हो वो डोला में साड़ी। अच्छा, ऐसा पर्पल ऑर्डर देने से बन जाएगा मैम। ओके, ऐसा पर्पल मतलब इस व्हाइट का दाम, ऐसा व्हाइट रेडी होके आता है। सो ये पूरा डाई करके ऐसा कलर में बनवा देंगे। ओके, इफ यू वांट दिस कलर तो इसमें ऐसा कलर इसमें डाई हो जाएगा। ओके, इफ यू लाइक द डिजाइन आप बुक कर सकते हो, 7 दिन लगेंगे बनाने में। Okay, price range is 3450. This is going in off-white color. बहुत सुंदर कलर, off-white भी बहुत अच्छा लग रहा है। You can carry this off-white with a maroon or a red blouse. बहुत सुंदर लग रहा है। Okay, this is the palla and all over ऐसा bootas, and this is the look. Price range 3450. The one you're wearing price is, the one I'm wearing इसका price है 4995. 4995. This is full plit portion and ये जाएगा इसका blouse piece, ये जाएगा इसका blouse piece। 3450 is the price. 3450 is the price. Next is mustard yellow, golden mustard yellow. Three four five zero. 3450.
3450 is the price. 3450 is the price. And the last color in Dola silk is this pink. Black কাঠদানা বুঝতে পারছি না ম্যাম, ব্ল্যাক কাঠদানা দি দেখাও। ব্ল্যাক কাঠদানা কালকে দুটো দেখিয়েছিলাম, ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক কাঠদানা, বাট দুটোই সোল্ড ম্যাম। ওকে, দুটোই সোল্ড, প্রি বুক করতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রি বুক দেন ইউ ক্যান গো ফর both the design আমরা প্রি বুক নিচ্ছি। ওকে চল, এই যাচ্ছে পুরো পিঙ্ক কালার। প্রাইস রেঞ্জ ইজ 3450। ওকে, প্রাইস রেঞ্জ 3450। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে। বুটাটা দেখো, বুটাটা একটু ডিফারেন্ট, বিউটিফুল বুটা। 3450 is the price. 3450 is the price. চলো নেক্সট এই অর্গানজা গুলো দেখো। চলো এবার অর্গানজার উপরে এমব্রয়ডারি দেখাবো। ওকে, অর্গানজা উইথ এ মেশিন एम्ब्रॉयडरी। फर्स्ट कलर इज हॉट पिंक। सामने सरस्वती पूजा आ रहा है तो ये सब बहुत डिमांडिंग पीसेस है। ओके, फर्स्ट कलर इज हॉट पिंक। उसके ऊपर पूरा ऐसा मशीन एम्ब्रॉयडरी रहेगा, फुल व्हाइट मशीन एम्ब्रॉयडरी रहेगा, स्कैलप बॉर्डर, एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। This is the blouse piece. Price range koto? 3795 is the price. 3795 is the price. Okay, 3795 is the price. First color is hot pink. First color is hot pink. এই যাচ্ছে পুরো এটার split portion. এটা ফলটা একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ফলটা কেমন আসবে। This is the fall. ওকে, কোনো ফুলে থাকার কিন্তু চান্সেস নেই, ভীষণ সুন্দর ফল থাকে এই শাড়িগুলোর। প্রাইস রেঞ্জ ইজ 3750 3795. Okay, price range 3795, and this is the machine embroidery on the border. Full body ekdom solid color e thakbe, and border this is full white machine embroidery. 3750 is the price. 3795 is the price. 509. Next color is this red. Next color jache red. Price range 3795, and blouse ta dekhiye dao, ei jache blouse piece. 3795 is the price. 3795 is the price. ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। Next is yellow. This is एकदम mango yellow. Okay, এটা পুরো একদম mango yellow যাচ্ছে। Price range 3795. Price range 3795. This is going in mango yellow color.
3795 is the price. Beautiful full body एकदम solid color ए थाकबे, and this is the border, full white machine embroidery, इसके साथ ऐसा blouse. 3750 is the price. 3795 is the price. बार बार मैं 50 बोले दीजिए. Next color. Next color is black. Beautiful black. 3795. See, this black is just wow. भीषण सुंदर black टा. 3795 is the price. $3795 যাচ্ছে এটার প্রাইস। Next is this off-white. It is off-white color, off-white with white embroidery. কালকে অনেকে requirement করেছিলে white এর জন্য, so you can try this white. एकदम नया है. This is absolutely a new design. Price range 3795. 3795. শাড়িগুলো খুব সুন্দর. Thank you জানাদি. Price range 3795. Okay. 3795. Beautiful designs, beautiful color. 3795 is the price. এটা দেখো, হ্যাঁ এটা এইগুলো একটু সাইড করে রাখো না, এইটা নেক্সট সাটিন অর্গানজার উপর এটা দেখাচ্ছি, এক্সক্লুসিভ পিস। ওকে, দিস ইজ সিঙ্গেল কালার। এটা প্রি বুকিং আমরা নেব, প্রি বুকিং নেব। এখন সিঙ্গেল পিস রেডি হয়েছে। দিস ইজ গোয়িং ইন মাল্টি কালার। ওকে, একটা দেখো এরকম আইস ব্লু, একটা এরকম ল্যাভেন্ডার, গ্রিন, ব্লাশ পিঙ্ক, ইয়েলো অ্যান্ড আবার রোজ গোল্ড কালার। এইভাবে পরে যাচ্ছে শাড়িটা। বিউটিফুল পিস, একদম ডিজাইনার পিস যেটাকে বলে। অ্যান্ড পুরো স্ট্রাইপ দেখো এরকম কাটদানার স্ট্রাইপস থাকবে। ওকে, full handwork kardana stripe থাকবে, going in silver kardana, going in silver kardana. Okay, and ऐसा motif रहेगा पूरा body में, ऐसा motif रहेगा। See, beautiful पूरा sequence का ऐसा motif रहेगा, gap देके body में। एकदम exclusive piece है। इसका प्री बुकिंग लेंगे, अभी 1 piece ready है, लेकिन इसका प्री बुकिंग लेंगे। प्राइस रेंज এটা বলে দেবে। Okay, it's the beautiful piece, and ये रहेगा इसका पूरा प्लिट पोर्शन। आउन एकदम लास्ट है चलेगा, एकदम लास्ट है। This is the blouse piece. Okay, this is the blouse piece. पूरा ऐसा बैक में वर्क है, and this is the sleeves portion है। कतो? This is the sleeves portion। 4450 is the price। 4450 is the price। पूरा मल्टी पे जा रहे, beautiful piece। 4450। Okay, material is satin organza। Material is satin organza। 4450 is the price। 4450 is the price। ये सब एकदम बुटीक पीस है, एकदम मतलब यूनिक पीसेस है। ओके, 4450 is the price। Beautiful। 1 2 3 4 5 6 कलर्स में। पिकॉक कल साड़ी आज से दिखा 6 कलर्स में ऐसा जा रहे हैं। ओके, 6 कलर्स में जा रहे हैं। प्राइस रेंज इज 4450।
একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা ভীষণ ডিমান্ডিং একটা পিস, এখন সিঙ্গেল পিস রেডি আছে, চাইলে তোমরা বুক করতে পারো, এরপর কিন্তু আর নাও পেতে পারো, ঠিক আছে? ফটাফট এটা বুক করতে হবে, বিকজ এরপর যাই অর্ডার নেব সব প্রি বুকিং এ চলে যাবে, সো দ্যাট উইল টেক টাইম। সো তোমাদের যদি এখনই রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে এটা ফটাফট বুক করো, এন্ড যদি মনে হয় যে হাতে সময় আছে ইউ ক্যান গো ফর প্রি বুকিং। দিস ইজ গোয়িং ইন ব্লেন্ডেড সিল্ক, ওকে, material is blended silk and this is the French knot embroidery। ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ओके, दिस इज फुल हैंड एम्ब्रॉयडरी, कोई भी इसमें मशीन वर्क नहीं है। यू कैन सी द बैक साइड, ये पूरा इसका बैक साइड रहेगा। दिस इज फुल्ली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 3350 3395, okay, price range for this one 3395। this is full going in black color, okay, and black ही ज्यादा इसका मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा इसका हॉट सेलिंग है ब्लैक। मेरा प्रोफाइल पिक्चर अगर आप देखेंगे या फिर कवर फोटो देखेंगे तो ये वाला साड़ी मैंने पहना हुआ है, बहुत सुंदर पीस है। 3395 इज द प्राइस, 3395 इज द प्राइस। बॉर्डर में पूरा ऐसा काथा एम्ब्रॉयडरी है, उसके ऊपर सीक्वेंस का हाईलाइट, एंड दिस इज द वर्क, ओके, ऐसा बूटास जाएगा पूरा बॉडी में। इट्स अ वेरी स्टाइलिश पीस, एनी एज ग्रुप कैन कैरी दिस। इसमें अभी सिंगल कलर अवेलेबल है और ब्लैक ही ज्यादा इसमें डिमांडिंग है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, बैक और स्लीव्स में सेम ऐसा फ्रेंच नॉट का बूटा जाएगा। दिस इज बैक पोर्शन, बैक में पूरा ऐसा फ्रेंच नॉट का बूटा जाएगा, ओके, एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 3395 3395। भाव लगले एसएस नहीं है, बुकिंग नंबर व्हाट्सएप करो, 3395 is the price। Next, next ready blouse এর শাড়িগুলো, ওই যে ওই ready blouse। লিংক পাইনি, অনেকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে যে লিংক পাইনি। मैम योर साड़ी प्राइस, मेरा साड़ी का प्राइस है 4995 मैम, 4995। চল এবার রেডি ব্লাউজের শাড়ি দেখাবো, এনো ধরো। না কোনো করে না না, ওইটা আলাদা, রেডটার কিন্তু আলাদা, রেডটার আলাদা। ওকে, দিস ইজ প্রিন্টেড স্যাটিন, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট অনেকে চাইছিলে, সো দিস ইজ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইন স্যাটিন, ওকে, प्रिंटेड सैटिन विद दिस काइंड ऑफ हैंडवर्क बॉर्डर, पूरा ऐसा व्हाइट एंड ब्लैक कटदाना का बॉर्डर जा रहे, पूरा हैंडवर्क बॉर्डर, ओके, दिस इज गोइंग इन फुल व्हाइट एंड ब्लैक कटदाना का बॉर्डर, एंड पूरा बॉडी ऐसा स्ट्राइप्स रहेगा, ब्यूटीफुल प्रिंट, ओके, दिस इज गोइंग इन सैटिन फैब्रिक, ये जा रहे पूरा इसका सैटिन फैब्रिक,
दिस इज फुल इसका पल्ला. योर कलेक्शन सो यूनिक. थैंक यू मैम. এই যাচ্ছে এটা পুরো প্লিট পোর্শন. দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি মানে ফেব্রিকটা না ইজ সফট লাইক বাটার. ওকে, ফেব্রিকটা ইজ সফট লাইক বাটার. এত এত নরম অ্যান্ড স্মুথ ফেব্রিক. অ্যান্ড দ্য রেডি ব্লাউজ উইথ দিস ওয়ান. এই যাচ্ছে এটা রেডি ব্লাউজ. চেস্ট সাইজ আপ টু 40-42 অবধি নিতে পারবে. ওকে, ভেতরে মার্জিন আছে কিনা? ইয়েস, ভেতরে মার্জিনও আছে. সো আপ টু চেস্ট সাইজ 44 অবধি নিতে পারবে. Up to chest size 44 অবধি নিতে পারবে. This is the blouse. The blouse is going in full hand work. পুরো black and white combination এ ব্লাউজটা বানানো হয়েছে. দেখো পুরো black fabric এর উপরে पूरा white करदाना से पूरा ऐसा work है. Okay, full hand work है. This is going in padded, fully padded. This is the back side. Back में ऐसा buttons है and this is the sleeves portion. And this is the sleeves portion. Price range to bolo. 4650. 4650 is the price. 4650. No. Eta na. 6350 is the price. Okay. 6350 is the price range. पूरा hand work का ऐसा blouse है. रेडी ब्लाउज, पूरा पैडेड ब्लाउज जाएगा. दिस इज फुल स्लीव्स पोर्शन. ऐसा रहेगा. स्लीव्स में पूरा सीक्वेंस का वर्क है. ওটা এই শাড়িগুলো প্রিন্টেড স্যাটিন আরেকটা আছে. ওকে, এই যাচ্ছে পুরো ব্লাউজটা. ब्यूटीफुल एंड द साड़ी इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लासी. अगर आप चाहते हो कि ये ब्लाउज किसी ओकेजन में पहना है तो सेम ब्लाउज आप रिपीट भी मत कर सकते हो. आप ऐसे सिंपल व्हाइट ब्लैक ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हो. सो हाई रेंज. मैडम ये सब पूरा हैंड वर्क का ब्लाउज है. सी, दिस इज फुल हैंड वर्क का ब्लाउज. पूरा ऑल ओवर वर्क जा रहा है. इसका ब्लाउज है ना, जब मार्केट में देखोगे ब्लाउज ही आपको 5000-5500 के रेंज में पड़ेगा. ठीक है, ये पूरा पैडेड ब्लाउज है एंड पूरा हैंड वर्क है. सब कोई भी मतलब मशीन स्टिच नहीं है. सब पूरा हैंड वर्क का है. एंड दिस इज स्लीव्स. एंड ये जा रहा है इसका पूरा साड़ी. ओके, एंड ये जो साड़ी भी है, साड़ी भी हम लोग प्लेन नहीं दे रहे. साड़ी में पूरा ऐसा बॉर्डर में व्हाइट एंड ब्लैक करदाना का पूरा स्कैलपिंग बॉर्डर में पूरा ऐसा वर्क आ रहा है. एंड दिस इज द पल्ला. ओके, दिस इज द पल्ला. सी, दिस इज द पल्ला. एंड सब जो फेब्रिक्स है सब क्वालिटी फेब्रिक्स है. सब प्रीमियम फेब्रिक्स है. सो रेंज के हिसाब से मैम मतलब ये सब मैं एकदम नॉमिनल रेंज में ही ले रही हूँ. बिकॉज ये सब अगर आप मार्केट में जाएंगे तब और भी हाई रेंज में आपको मिलेगा. ओके, प्राइस रेंज 6350. प्राइस रेंज 6350. इसमें हम 3 कलर दिखाएंगे. तीनों कलर ही बहुत क्लासी है. इसमें कोई प्री बुकिंग नहीं होगा. फर्स्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट. नेक्स्ट कलर सी, इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी पीस. दिस साड़ी इज जस्ट वाओ. एंड इसका कलर जो है इट्स वाओ. सी, जस्ट डोंट मिस दिस पीस. इफ यू आर सैटिन लवर जस्ट गो फॉर दिस पीस. ये इतना सुंदर, ये पूरा लैवेंडर कलर पे है. मतलब मॉव एंड लैवेंडर मिक्स जो कलर होता है ना, वैसा कलर पे है. ब्यूटिफुल. एंड दिस इज द बॉर्डर. प्राइस बता रहे इसका प्राइस क्या? 6350. ओके, पूरा ऐसा हेवी ब्लाउज में रहेगा. रेडी ब्लाउज के साथ मिलेगा. ओके, ऐसा रेडी ब्लाउज के साथ मिलेगा. दिस इज स्लीव्स पोर्शन. ब्यूटिफुल पीस. पूरा ब्लाउज में ऐसा हैंडवर्क है. पूरा ब्लाउज में ऐसा हैंडवर्क, व्हाइट करदाना का हैंडवर्क. प्राइस रेंज 6350. प्राइस रेंज 6350. दिस इज द साड़ी. द साड़ी इज ब्यूटिफुल. इसका प्रिंट जो है बहुत सुंदर है. दिस इज द बॉर्डर पोर्शन. पूरा व्हाइट एंड पिंक करदाना से पूरा ऐसा वर्क है. 6350 is the price. 6350 is the price. Next. কেমন লাগছে প্রিন্টেড স্যাটিন গুলো একটু বলবে.
next one more in pink and cream color. এটা ব্লাউজটা এটা ব্লাউজ না, এটা ব্লাউজটা রেড। ও এটার ব্লাউজ এটা, এইটা দেখো তো এটার মধ্যে দেখি এটা 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 বার করো তো। না না এটা শুধু এটা ব্লাউজ না, এটা ব্লাউজে কোনো গন্ডগোল হয়েছে, এটা এটার ব্লাউজ, এটা রাখো সাইড। ওইটা দেখো What is the price of your saree? Price of my saree is 4995 मैम। मेरा वाला का प्राइस है 4995। नेक्स्ट और एक डिजाइन दिखा रहे हैं। दिस इज गोइंग इन रेड प्रिंटेड सैटिन, बॉर्डर में फुल हैंडवर्क रहेगा एंड पूरा ब्लाउज जो है, ब्लाउज बहुत प्यारा है इसका। सी मैम प्रिया मैम, मेरा वाला का साड़ी का प्राइस है 4995। ओके सी दिस इज द बॉर्डर, पूरा ऐसा सीक्वेंस एंड रेड करदाना से पूरा ऐसा बॉर्डर रहेगा हैंडवर्क का। एंड दिस इज द पल्ला, पूरा लटकन लगा हुआ है पल्ले पे। एंड दिस इज द प्रिंट, ब्यूटिफुल प्रिंट एंड द फैब्रिक इज जस्ट वाओ। इसके साथ आप ब्लाउज देख लो, द ब्लाउज इज वेरी वेरी प्रिटी। ये पूरा इसके साथ ये ब्लाउज रहेगा, पूरा ऐसे सीक्वेंस का ब्लाउज रहेगा। ओके पूरा देखिए, पूरा सीक्वेंस का वर्क है, सीक्वेंस का दाना। इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लाउज, वेरी प्रिटी ब्लाउज। प्राइस रेंज क्या है इसका? 6995 is the price range. Okay 6995 is the price range. This is the look, 6995 is the price range. Beautiful, ये साड़ी बहुत सुंदर है। If you want to wear something unique out of the box, then go for this piece। ये बहुत सुंदर साड़ी है। 6995 is the price। এটা দেখো কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ এর ডোলা से না না এটা কন্ট্রাস্ট না, ইয়েলোটা আর ইয়েটা। অনেকে ডোলা से কাজ করার জন্য চাইছিল না। नेक्स्ट इज येलो एंड रेड कंट्रास्ट में दिखाते हैं। अभी वेडिंग है सामने, सो ये सब बहुत चलता है वेडिंग में। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। दिस इज इन डोला बनारसी, ये पूरा डोला बनारसी का फैब्रिक है एंड दिस इज द हैंडवर्क बॉर्डर। कल के अनेके बोलछिले डोलाते हैंडवर्क, सो दिस इज द हैंडवर्क बॉर्डर। ये पूरा हैंडवर्क बॉर्डर जा रहे, ब्यूटीफुल। देखिए पूरा गोटा करदाना का पूरा स्टोन्स का ऐसा बॉर्डर है एंड ऑल ओवर द साड़ी ऐसा बूटाज रहेगा। ओके ऑल ओवर द साड़ी ऐसा बूटाज रहेगा एंड इसके साथ ये जाएगा इसके साथ ब्लाउज पीस। ये जाएगा इसके साथ ब्लाउज पीस। कंट्रास्ट में ब्लाउज पीस रहेगा। ओके कंट्रास्ट में ब्लाउज पीस रहेगा। प्राइस रेंज 5595 है इसका प्राइस। ओके 5595 इज द प्राइस। दिस इज गोइंग इन येलो एंड रेड कॉम्बिनेशन, पूरा येलो एंड रेड कंट्रास्ट में जाएगा। 5595 इज द प्राइस। 5595 যাচ্ছে এটার প্রাইস।
next color is wine with yellow. हाँ but एक ही ये तो wine with yellow. पूरा सेम जाएगा डोला बनारसी with hand work border. ये पूरा इसका hand work border आएगा. And this is the blouse piece. 5595 is the price. 5595 is the price. कोई रानी का देखाओ तो नेक्स्ट जो डोला बनारसी दिखा रहे ये भी हैंडवर्क बॉर्डर में जाएगा लेकिन इसके साथ ब्लाउज सेम कलर पे आएगा. ओके सेम कलर पे ब्लाउज आएगा. दिस इज गोइंग इन रेड डोला बनारसी विथ दिस बॉर्डर. देखिए पूरा मोती एंड करदाना का ऐसा स्लीक बॉर्डर रहेगा. ओके मोती एंड करदाना का स्लीक ऐसा बॉर्डर रहेगा. ऑल ओवर ऐसा छोटा छोटा बूटास. एंड दिस इज द ब्लाउज पीस. ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस. पूरा बैक और स्लीव्स में वर्क है. तुम्हारा ब्लाउज फॉर सेल. यस मैम ब्लाउज इज फॉर सेल. Blouse can be customized according to your size and color. Okay, blouse can be customized according to your size and color. Okay, যারা নতুন দেখছো তারা দেখিয়ে দিই. ব্লাউজের ব্যাকটা কিন্তু পুরো এরকম থাকবে. ওকে স্লিভসে পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক থাকবে. নেক লাইনে হ্যান্ড ওয়ার্ক থাকবে. এন্ড এই থাকবে পুরো ব্যাকটা ফুল হ্যান্ড ওয়ার্কে থাকবে এবং বুটাস থাকবে. ইটস আ ভেরি ভেরি প্রিটি ব্লাউজ. ইট ক্যান বি কাস্টমাইজড ইন এনি কালার ইউ ওয়ান্ট. যে কোনো কালার ওকে এটার সাথে কাস্টমাইজ করতে পারো. এন্ড তোমাদের সাইজ অনুযায়ী আমি বানিয়ে দেবো. চলো ব্লাউজের দাম যাচ্ছে ম্যাম 2350. ওকে 2350. পুরো দেখুন পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক. ঠিক আছে ফুল কাটদানা ফুল মোতি দিয়ে পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্কের ব্লাউজ. ইটস আ ভেরি ভেরি প্রিটি পিস. ভীষণ সূক্ষ্ম হ্যান্ড ওয়ার্ক. ওকে প্রাইস রেঞ্জ 2350. এই যাচ্ছে এটা লুক. প্রাইস রেঞ্জ এটা কত প্রাইস রেঞ্জ 5850 is the price. Okay 5850 is the price. ব্লাউজে আরেকটা জিনিস বলে দিই. ব্লাউজে আমি ব্লাউজটা আমি সামনে বাটন দিয়ে বানিয়েছি. বাট আপনারা যদি চান পেছনে বাটনও হয়ে যাবে. সাইডে চেইন হয়ে যাবে. ইট ক্যান বি কাস্টমাইজড অ্যাকর্ডিং টু your design. মানে তোমরা যেরকম চাইছো ব্লাউজের বাটন কোথায় করতে. আমার সুবিধার জন্য আমি সামনে বাটন করেছি. বাট এটা কিন্তু পেছনেও বাটন হয়ে যাবে. ওকে বাট এটা হাফ কাজ যাচ্ছে বিকজ এইখানে না দেখো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি. এইখানে কাজ করে কিন্তু কোনো লাভ নেই বিকজ আমাদের শাড়ি এরকম থাকে. সো বেকার এইখানে কাজ করিয়ে জাস্ট কোনো লাভ হয় না বিকজ দেখা যায় না. ওকে জাস্ট এই দিকটা আমি কাজ করিয়েছি বিকজ এই দিকটাই চোখে পড়বে. সো দেখিয়ে দিলাম. হ্যাঁ চলো নেক্সট কালার. নেক্সট ইজ দিস রানী. এটা ঠিক রানী নয়. এটা একদম হট পিঙ্ক কালার. ওকে দিস ইজ নট রানী. দিস ইজ হট পিঙ্ক. And this hot pink is also going very good with this contrast blouse. Price range is 5850. Sorry, price range is 5850. This is the look. 5850 is the price. 5850 is the price range. Beautiful hot pink color. এগুলো কিন্তু প্রি বুকিং এও হয়ে যাবে. ওকে প্রি বুকিং এও হয়ে যাবে. See 5850. ওইটা দাও রানীটা দাও.
6500 বলুন। ওয়েডিং এর জন্য আরেকটা স্পেশাল শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা ওয়ান পিসই অ্যাভেলেবেল আছে, এটার কোনো প্রি বুকও হবে না, কিছু না, ওয়ান পিস অ্যাভেলেবেল ইন হট পিঙ্ক কালার। ওকে, হট পিঙ্ক কালারে অ্যাভেলেবেল। See, this is going in chiffon fabric. Okay, this is going in chiffon georgette fabric, and this is the work. This is the work. পুরো পাল্লায় দেখো একদম এরকম এমব্রয়ডারির সাথে পুরো কাটদানার ওয়ার্ক যাচ্ছে, পুরো কাটদানার ওয়ার্ক যাচ্ছে। ওকে, দিস इज फुल कटदाना का वर्क। सी, फुल कटदाना का हैंड वर्क जा रहा है ऐसा। दिस इज फुल पल्ला। इट्स अ वेरी स्टाइलिश पीस। हॉट पिंक कलर पे जा रहे हैं, अभी हॉट पिंक बहुत बहुत डिमांडिंग है। 6500 इज द प्राइस। 6500 इज द प्राइस। पूरा मतलब इस ना पूरा हैवी आंचल है, पूरा ऐसा हैवी आंचल है, पूरा आंचल में ऐसा करदाना का वर्क रहेगा, पूरा आंचल में करदाना का ऐसा वर्क रहेगा। प्राइस रेंज 6500, प्राइस रेंज 6500 एंड बॉडी में ऐसा बूटास। ओके, ये जो गोल्डन वर्क देख रहे हैं पूरा करदाना का वर्क है। प्राइस रेंज 6500। ब्लाउज देखिएगा। Okay, see, this is the look. ये जाएगा इसका लुक। This is full clip portion। छाड़ो ब्लाउज तो छाड़ो। हाँ, दिस इज फुल प्लिट पोर्शन। ये पूरा शिफॉन जॉर्जेट पे जा रहे हैं। ओके, शिफॉन जॉर्जेट पे जा रहे हैं। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। सी, हैव अ लुक एट द ब्लाउज पीस। पूरा हैवी ब्लाउज पे ही रहेगा। ब्लाउज में पूरा फ्रंट नेक पे वर्क रहेगा, पूरा फ्रंट नेक पे वर्क रहेगा। ओके, एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। प्राइस रेंज 6500। 6500। This is the sleeves portion. 6500 is the price range. नहीं, फ्रेंच नॉट तो दिखाओ। আচ্ছা, একটা সিলভার গোল্ডেনের টিস্যু দেখাচ্ছি এখন। সিলভার গোল্ডেন ভীষণ ইন, হোয়াইটের উপরে সিলভার গোল্ডেন। ये एकदम सैंपल पीस रेडी हुआ है। ओके, सिंगल पीस अवेलेबल है अभी, लेकिन इसका प्री बुकिंग हो जाएगा। दिस इज गोइंग इन टिश्यू, पूरा सिल्वर गोल्डन पे जा रहा है। एक लाइन पूरा ऐसा गोल्डन, एक लाइन सिल्वर एंड एक लाइन व्हाइट। ओके, ऐसा पूरा स्ट्राइप्स पे जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, पूरा ऐसा स्ट्राइप्स पे जाएगा। एंड दिस इज द बॉर्डर। ये पूरा सभ्या इंस्पायर्ड बॉर्डर है। दिस इज द सभ्या इंस्पायर्ड बॉर्डर। दिस इज पल्ला पोर्शन। ब्यूटीफुल डिजाइनर पीस, एकदम बुटीक पीस है। इफ यू लाइक समथिंग वेरी सोबर एंड स्टाइलिश, जस्ट गो फॉर दिस पीस। ये बहुत सुंदर पीस है। प्राइस रेंज দাও আমাকে এখানে। এই যে ট্রাই করে দেখবে কত দাও। 4350 যাচ্ছে প্রাইস। ওকে, 4350। दिस इज द ब्लाउज पीस। फुल ऑफ व्हाइट मसलिन सिल्क पे जा रहे हैं ब्लाउज पीस, एंड दिस इज द बॉर्डर। 4350 is the price. 4350 is the price. This is the look. 4350 is the price. ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এসএস নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন।
নেক্সট কিছু ফ্রেঞ্চ নট ডিজাইন দেখিয়ে দিই, তারপর ওইটা দেখাবে তো সাবরেসাচি বর্ডার দিয়ে ওটা দেখাবে। This is blended silk with French knot. Blended silk with French knot. পাল্লায় পুরো এরকম হেভি ওয়ার্ক থাকবে। ओके, पल्ला देखे नाओ, पल्ला में पूरा ऐसा काथा फ्रेंच नॉट का पूरा ऐसा हेवी एम्ब्रॉयडरी रहेगा। दिस इज फुल पल्ला पोर्शन, दिस इज फुल पल्ला पोर्शन। उसके ऊपर पूरा मिरर से हाईलाइट है, पूरा मिरर एंड सीक्वेंस का हाईलाइट है। ब्यूटीफुल पीस। प्राइस रेंज कत? 5150। ओके, पूरा देखिए ऐसा मिरर से हाईलाइट है, मिरर एंड सीक्वेंस। 5150 इज द प्राइस। हाँ 5150 इज द प्राइस एंड ये जाएगा इसका पूरा बॉडी में। ओके, ये जाएगा पूरा इसका बॉडी में। 5150 इज द प्राइस, 5150 इज द प्राइस एंड दिस इज द मोटिव। दिस इज ब्यूटिफुल, थैंक यू। ये बहुत यूनिक है, एकदम नया लॉन्च है। ओके, दिस इज एकदम नया लॉन्च इन फ्रेंच नॉट ब्लेंडेड सिल्क फैब्रिक। সবাই জানোই মোটামুটি এই ফেব্রিকটা সম্পর্কে, বিকজ আগে প্রচুর আমি সেল করেছি এই ফেব্রিকটা, বহুজন নিয়েছো। ফ্রেঞ্চ নটে এটা নতুন ডিজাইন একদম। and this is the back portion, you can put this in back or front and sleeves. Okay, sorry, sleeves to kothay, sleeves কত এটা? 5150। 5150 is the price. Okay, 5150 is the price and this is fully hand embroidered, কোনো যে machine embroidery নেই, পুরোটা কিন্তু hand embroidered। oh sorry, next color, এটা যাচ্ছে নেক্সট কালার। বিউটিফুল, প্রত্যেকটাই ভীষণই সুন্দর কালার। রেডটাও ভীষণ সুন্দর, এটা যাচ্ছে একদম অকার ব্লুতে, এই অকার ইয়েলোতে, সরি অকার ইয়েলো। দিস ইজ ফুল পাল্লা। প্রাইস রেঞ্জ কতটা? 5150। এটা ব্লাউজ পিসটা 5150 and this is the blouse piece. Okay, back and sleeves, পুরো ব্লাউজ পিসটাতেও পুরো সিকোয়েন্স দিয়ে হাইলাইট করা রয়েছে। নেক্সট ইজ পার্পল। অনেকে এগুলোতে পেস্টেল শেডস চাও, বাট বলে রাখি এগুলোতে কিন্তু পেস্টেল শেডস খুব একটা ভালো লাগে না। মানে এই যে ওয়ার্কটা আছে না, এই যে হ্যান্ড এমব্রয়ডারিটা, এটা একটু ব্রাইটেই বেশি ফোটে, ঠিক আছে? পেস্টেলে খুব একটা ফোটে না। আর একটাতে ফুটতে পারে, দ্যাট ইজ অফ হোয়াইট। অফ হোয়াইটেও এগুলো কিন্তু হয়ে যাবে, বাট এখন অফ হোয়াইটটা রেডি নেই। অফ হোয়াইটটা যখন রেডি হয়ে আসবে তখন দেখাবো। অফ হোয়াইটেও কিন্তু এগুলো ভীষণ সুন্দর লাগে, অফ হোয়াইটেও খুব ভালো ফোটে, বাট আদার দ্যান দ্যাট অন্য পেস্টেল শেডে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগে না। ওকে, ব্রাইটেই বেশি ভালো লাগে। 5150 ইজ দ্য প্রাইস, 5150 ইজ দ্য প্রাইস। এটা ভর্তি কাজ, ওকে, এটা ভর্তি কাজ। এন্ড এই যাবে এটার ব্লাউজ পিস। এই যাবে এটার ব্লাউজ পিস। এই অর্গানজাটা দেখাতো উইথ এটা বর্ডার। হ্যাঁ, organza with
ফ্রেঞ্চ নটটার ব্ল্যাক নেই, ওই ফ্রেঞ্চ নটটার ব্ল্যাক নেই গো, ব্ল্যাক বললে হয়ে যাবে, ব্ল্যাক বললে হয়ে যাবে। সব রেডি করতে দেওয়া আছে, ব্ল্যাক, ব্লু, অফ হোয়াইট, এগুলো সব রেডি করতে দেওয়া আছে। যেগুলো রেডি হয়ে এসছে সেগুলোই জাস্ট কালার গুলো দেখিয়ে দিলাম। চলো, এই যাচ্ছে একটা ভেরি প্রিটি পিস, দিস ইজ গোয়িং ইন অর্গানজা। ওকে, এগুলো আগে জর্জেটে আমি দেখিয়েছি, বাট এবার একদম নতুন ফেব্রিক, দিস ইজ গোয়িং ইন অর্গানজা। এরকম স্ট্রাইপ প্যাটার্ন উইথ দিস সাবিয়া বর্ডার, with this sabya border, beautiful piece। আর এটার সাথে যে ব্লাউজ পিসটা দেওয়া হচ্ছে, ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দাও। এটার ব্লাউজ পিসটা জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এটার ব্লাউজ পিসটা আমি একটু ক্লিক করে দেখিয়ে দিই ফলটা কেমন আসবে, তারপরে ব্লাউজটা দেখিয়ে দেব। এটার মেইন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস। এই যাচ্ছে পুরো প্লেট পোর্শনটা, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে এটার পুরো প্লেট পোর্শন, ভেরি স্মার্ট পিস। মানে এটা না ট্রেডিশনাল লুক, বাট ইয়েট ভেরি ভেরি স্মার্ট পিস, ভেরি স্মার্ট পিস। এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। ব্লাউজটা দেখো, পুরো এরকম রং কাট টাইপের যাবে ব্লাউজটা। অলমোস্ট অল কাইন্ডস অফ কালার রয়েছে এর মধ্যে, অরেঞ্জ, রেড, রানি, সব টাইপের কালার রয়েছে। রং কাট প্যাটার্নে যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, বিউটিফুল। প্রাইস রেঞ্জ বলো এটা? 5995 is the price, 5995 is the price, 5995 is the price range. Beautiful. এটা ব্লাউজ পিসটা দিয়ে যখন এটা পরবে জাস্ট অসাধারণ লাগবে। 5995 is the price. ব্লাউজটা কিন্তু মাসলিন সিল্কে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কি বলছো? না, 5995, 5995। এই যাচ্ছে নেক্সট কালার, দিস ইজ গোয়িং ইন মাস্টার্ড ইয়েলো। বিউটিফুল কালারটা, বিউটিফুল। এটার সাথে ইয়েলো কম্বিনেশনটাও ভীষণ ভালো লাগে, তার সাথে এই ব্লাউজ পিসটা পেয়ে যাবে, এটাও ভীষণ সুন্দর। প্রাইস রেঞ্জ 5995, 5995। Next is olive green. কেমন লাগছে কালার গুলো একটু কমেন্ট করে বলবে। এটা একদম ইউনিক কালার, ঠিক আছে? এটা একদম ইউনিক নতুনত্ব কালার। প্রাইস রেঞ্জ 5995, প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 5995। ভেরি বিউটিফুল পিস, 5995 ইজ দ্য প্রাইস। আর এটার লাস্ট একটা কালার আছে, দিস ইজ গোয়িং ইন বটল গ্রিন। This is going in bottle green. Price range 5995. এই যাচ্ছে পুরো পিসটা, 5995 যাচ্ছে প্রাইস। করবো এই ময়ূরটা দেখাই। নেক্সট স্যাটিন অর্গানজায়, next আছে satin organza. This is going in mustard golden yellow. Beautiful. এই কালারটা না জাস্ট ওয়াও, ভীষণ সুন্দর এই কালারটা। এন্ড জাস্ট পিকক মোটিভটা দেখো,
ভীষণ সুন্দর একটা পিকক মোটিভ থাকছে and this is the border, পুরো এরকম স্ক্যালপ বর্ডার থাকছে and this is the peacock motif. Beautiful. Price is 4650. Price is 4650. This is full palla portion. 4650 যাচ্ছে প্রাইস। বিউটিফুল, এটা ভীষণ সুন্দর। 4650 and এটার প্লিট পোর্শন, satin organza fabric। কি হলো? and this is the blouse piece. Okay, full raw silk blouse piece থাকবে, front back sleeves এ work থাকবে and this is the split portion. 4650 is the price. 4650 is the price range. 4650 ভাল লাগলে এসএসসি এর বুকিং নম্বরে WhatsApp করবে। এই যাচ্ছে এটা পুরো raw silk এর ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। this is back portion, এইটা যাচ্ছে পুরো ফ্রন্ট পোর্শন and this is sleeves, এইটা যাচ্ছে পুরো স্লিভস পোর্শন। ভেরি লাইট ওয়েট শাড়ি, মানে একদম ক্যারি করতে কোনো প্রবলেমই হবে না। ইটস আ ভেরি লাইট ওয়েট শাড়ি। নেক্সট ইজ দিস পার্পল, ওয়াইন পার্পল কালার। প্রাইস রেঞ্জ 4650 and this is the blouse piece. Front portion, this is sleeves portion and this is back. 4750 is the price. 4650 is the price. Beautiful color, প্রত্যেকটা কালারই ভীষণ সুন্দর। Next color is blue. The blouse piece, front, back and sleeves se work. Okay, front, back and sleeves se work. Price range 4650. Price range 4650. এটা দেখি আমি করব। নেক্সট দিস ইজ অর্গানজা। অর্গানজার ওপরে পুরো এরকম ম্যাট ফিনিশ সিকোয়েন্সের ওয়ার্ক। ফার্স্ট কালার ইজ মিন্ট গ্রিন। এটা কিন্তু মিন্ট গ্রিন কালার। আমি জানি না লাইভে তোমরা কতটা বুঝতে পারছো। ইটস গোয়িং ইন ফুল মিন্ট গ্রিন কালার। ওকে, ইটস ফুল মিন্ট গ্রিন কালার and this is the border. पूरा ऐसा मैट सीक्वेंस का वर्क है, फुल बादला वर्क है and this is the पल्ला। फुल ऑल ओवर छोटा छोटा बूटास रहेगा। पूरा ऐसा सीक्वेंस का मैट सीक्वेंस का पूरा ऐसा बूटास रहेगा। फैब्रिक इज ऑर्गेन्जा। ओके, फैब्रिक इज ऑर्गेन्जा। प्राइस এটা কত? 3850। प्राइस इज 3850। पूरा मिंट ग्रीन कलर पे जा रहे। ओके, दिस इज मिंट ग्रीन कलर। 3850 इज द प्राइस एंड ये जाएगा इसका प्लिट पोर्शन। and this is the blouse piece। पूरा सॉलिड कलर का ब्लाउज पीस रहेगा विद दिस बॉर्डर। स्लीव्स में ऐसा बॉर्डर रहेगा। 3850 इज द प्राइस। 3850 इज द प्राइस। ओके, 3850 इज द प्राइस रेंज।
If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. Next color is lavender. Next color is lavender. This is the work. पूरा ऐसा बादला वर्क जाएगा. ब्यूटीफुल. इसे बहुत क्लासी पीसेस है. फुल ऑल ओवर बूटास रहेगा. इसके साथ एक गोल्डन ज्वेलरी पहनिए, बस और कुछ नहीं लगेगा. ब्यूटीफुल पीस. 3850. एकदम रिजनेबल प्राइस पे जा रहे हैं. एकदम रिजनेबल प्राइस पे. फैब्रिक इज ऑर्गेन्जा. 3850 is the price and this is the blouse piece. Okay, this is the blouse piece. Solid color blouse piece with this bottom. 3850 is the price. 3850 is the price range. Next is this blush pink. Okay, ये जाएगा पूरा इसका blush pink color. 3850 is the price. 3850 is the price. पूरा all over bootas. बहुत pretty color है. This is a very pretty color. Full blush pink पे जा रहे. If you like something nude pastel shade, you can go for this color. Price range 3850. And this is the blouse piece. This is the blouse piece. So I hope you like today's collection. अगर collection अच्छा लगा तो please थोड़ा वीडियो को like, comment and share कीजिए. And जो कोई भी नया आज live देख रहे हैं आप लोग, please थोड़ा page को follow कीजिए so that you can get regular updates. And if you want to join our broadcast group, you can also WhatsApp us so that we can add you in our broadcast group. क्योंकि सब तो live में दिखा नहीं पाते हैं, कुछ कुछ का हम लोग pictures भी भेजते हैं and suits का भी pictures भेजते हैं and group में हम लोग live का भी update दे देते हैं. So to get regular updates about live and everything, you can just join our broadcast group. You just have to drop a message, फिर हम add कर लेंगे. And booking process बहुत simple है. If you're liking something, you can also watch the recorded live. Instant booking sarees में नहीं चलता है, so you can also watch the recorded live. And if you are liking something, you can take the screenshot and send to the booking number. Booking number is 8617739862. You have to WhatsApp us. And that's it. So COD is available only in कोलकाता. कोलकाता के बाहर अगर आपको साड़ीज लेना है, आपको फोन पे, जी पे, अकाउंट ट्रांसफर के जरिए मनी ड्रॉप करना पड़ेगा. So I hope you liked this collection. Thank you everyone for joining and staying with us. Thank you so much. See you again in the next live.